dengan takut. Tidak perlu takut dengan kematian. Karena kematian ini adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Kematian ini adalah jembatan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian itu kita akan merasakan ketenangan di alam barzah kelak dan kelak nanti di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza hadarahul maut busyira birahmatillah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah wa innal kafira idza hadarahul maut busyira bi adzabillah fakariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ah. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang mukmin ketika nyawanya mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mukmin itu ketika meninggal dunia, ketika nyawanya dicabut, dia akan cinta untuk bertemu dengan Allah dan Allah pun cinta kepada orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi orang kafir, bagi orang yang fasik, yang bermaksiat, bahwasanya kematian itu ketika menyemput dirinya, dia akan diberi kabar gembira dengan siksa dan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kafir tersebut atau orang yang fasik, orang yang bermaksiat kepada Allah tersebut, dia takut dengan kematian, takut bertemu dengan Allah, dan Allah pun benci dengan orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maaf Pak, ya, kematian kalau bagi orang mukmin, apalagi seperti beliau adalah orang baik, saya saksinya demi Allah. Beliau adalah orang yang baik. Kalau kita memandang kejelekan orang, nggak bakal berhentinya Pak. Semua orang dari kita pasti jelek, nggak mungkin nggak. Kita harus berpikir positif. Beliau adalah orang yang baik dan ini betul, saya saksi hidupnya. Beliau adalah orang yang baik. Seorang bupati, maaf, yang aktif membaca Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan kemarin 3 hari sekali Pak hatam Quran. Dalam 1 bulan hatam 10 kali. Maaf, saya aja nggak sampai 10 kali hatam. Beliau hatam. Kalau kita mau menjelek-jelekan beliau, maaf, koreksi. Lebih banyak mana bacaan Quran kita dengan beliau. Maaf. Beliau orang bupati Pak. Seorang bupati sibuk ngurusi masyarakat, ngurusi COVID, tapi sempat masih membaca Al-Quran 3 hari sekali hatam Quran. Maaf, beliau seorang bupati, tapi subhanallah aktif 5 waktu di masjid. Aktif 5 waktu di masjid. Bahkan sampai membuat gerakan sholat subuh berjamaah. Tidak pernah absen sholat 5 waktu di masjid. Kita ini bukan bupati, kadang-kadang Senin Kemis sholatnya di masjid. Kadang-kadang seminggu sekali hanya sholat Jumat baru di masjid. Maaf. Padahal dibandingkan beliau, kesibukan beliau lebih banyak daripada kita Pak. Maaf. Beliau seorang bupati tapi aktif masih menghadiri majelis-majelis ilmu. Saya kalau membuka pengajian malam Kemis di Jalan Milono, kalau beliau nggak sibuk, ada di Pro pasti hadir. Tidak mungkin tidak. Di tempat lain juga hadir. Aktif menghadiri majelis ilmu. Bupati masih sibuk, pulang sore, kadang-kadang malam, tapi masih menyempatkan dirinya untuk menghadiri majelis ilmu. Seorang bupati yang aktif, masih menjadi seorang dai, penceramah, subhanallah. Banyak jasanya. Luar biasa. Makanya saya yakin beliau ini adalah orang baik. Walaupun bupati, tapi masih ahli Al-Quran. Seorang bupati, orang ahli sholat 5 waktu di masjid. Seorang bupati yang aktif menghadiri pengajian. Seorang bupati yang aktif masih ceramah menjadi mubalek. Gak semua orang bisa seperti itu Pak, maaf. Saya sendiri aja gak bisa seperti itu. Pada maaf, dibandingkan beliau, dibanding saya, masih lebih sibuk beliau. Tapi subhanallah kalau masalah amal ibadah, saya jauh dari beliau. Makanya saya yakin beliau adalah orang baik. Beliau adalah orang baik.
Sampai saya terakhir kali bertemu beliau ketika acara hari Asyura, acara santunan anak yatim di rumah. Tanggal 10 Muharram kemarin, tanggal 29 Agustus 2020. Maaf, padahal beliau baru datang dari Samarinda, Pak. Maghrib itu baru datang dari Samarinda, sore itu. Mandi langsung datang ke rumah. Langsung datang ke rumah untuk menghadiri acara santunan anak yatim tersebut. Bayangkan, baru datang dari Samarinda. Sampai rumah baru datang dari pesawat, langsung mandi, langsung datang ke rumah. Sampai saya mengatakan, kenapa memaksa Pak Bupati nggak istirahat dulu? Kata beliau, kalau Habib yang punya acara, saya nggak mungkin nggak hadir, harus hadir, walaupun terlambat. Terlambat. Itu kata-kata terakhir beliau dengan saya. Kata-kata terakhir beliau dengan saya, kalau Habib punya acara, saya nggak mungkin hadir, saya pasti hadir walaupun terlambat, kata beliau. Luar biasa. Beliau ada orang yang baik. Yang baik, beliau orang yang baik, jasanya banyak, Pak. Makanya saya yakin kalau orang-orang seperti beliau yang meninggal dunia, saya yakin hidupnya bahagia, lebih tenang hidup di alam kubur daripada di dunia. Lebih senang hidup di kubur. Kata Nabi Muhammad, al-qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hifari niran. Kuburan itu adalah bisa menjadi kebun-kebunan surga bagi seseorang dan bisa menjadi parit neraka bagi seseorang. Tapi kalau insya Allah orangnya soleh, orang baik seperti beliau, maka kuburan itu akan menjadi kebun-kebunan surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu, Pak, ini merupakan peringatan ibrah bagi kita. Ya, kita nggak menyangka kalau beliau meninggal dunia. Ya, kita nggak menyangka beliau terkena virus COVID-19. Itu pun terkenanya maaf karena beliau menjalankan perjalanan dinas, tertular dengan yang lainnya, akhirnya beliau kena sendiri. Dan orang yang meninggal karena COVID ini termasuk masih syahid akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Sahih Bukhari, ada orang yang mati syahid akhirat 5 orang, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang yang mati kena wabah. Jadi orang yang mati kena wabah, maka dia adalah orang yang meninggal dalam keadaan syahid akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu orang yang meninggal karena sakit perut, melahirkan atau yang lainnya. Yang ketiga, mati karena tertimpa runtuhan bangunan. Yang keempat, mati tenggelam. Dan yang kelima, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seseorang datang pengajian atau dakwah kemudian meninggal, maka dia mati syahid akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu, ini semuanya ada ibrah buat kita semuanya, Pak. Oleh karena itu, persiapkan ibadah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia, tertipu dengan setan, akhirnya kita tidak siap ketika mati menjemput kita, amal ibadah kita belum siap, wal iyadzubillah min dzalik. Tapi kalau seperti beliau insya Allah sudah siap, karena beliau 5 waktu di masjid, tiap hari baca Quran, tiap hari bisa dikatakan bisa menghadiri majelis ilmu atau ceramah, dan banyak lagi amal-amal soleh beliau. Insya Allah mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimaafkan segala kesalahannya, mendapatkan syafaat dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah malam ini kita tidak akan membaca kitab atau majelis. Kita malam ini akan membaca surat Yasin, kemudian tahlil dan sholat ghaib insya Allah nanti. Jadi insya Allah nanti setelah baca Yasin, di tengah-tengah tahlil mungkin ada yang belum wudhu, silahkan wudhu terlebih dahulu. Kemudian insya Allah kita akan sholat ghaib, tetap di tempat masing-masing, jaga jarak. Tidak usah berpindah. Mungkin ada soft yang kosong, silahkan maju, nggak usah merapat seperti tempat duduk Anda sekarang ini. Jadi insya Allah kita sekarang akan membaca Yasin, kemudian bertahlil, kemudian akan melaksanakan sholat ghaib. Nanti sebelum sholat ghaib, kita ajari tata cara untuk melaksanakan sholat ghaib yang diniatkan untuk Bapak Bupati kita, Bapak Haji Muharram. Amin ya rabbal alamin.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا الرحيم محمد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ما كنا شيء نسيناهم في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا نرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن قالوا لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا من لن يشاء الله وطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة هم يخصمون ولا يستطيعون تصفية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ بالسور فإذا هم مددان إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم بشكر باكيون هم وأزواجهم من ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم ينصرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إله إلا لا الله إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidil fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidil fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidil Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidil Muhammadin hatta tarsul ardha wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ausil wa balli wa taqabbal maghrana mil Qur'anil azim wa ma halalu min qawli la ilaha illa wa ma subhanahu wa bihamdi wa man qulnahu min ya Allah wa ma sallina ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa du'aan mutaqabbalah nuqaddimu thabatalika wa nuhdi ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad thumma ila ba'i wa ikhwani minal anbiya mursalin thumma ila ahli baiti rasulillah wa dzurriyyati rasulillah wa ashabi rasulillah wa azwaji rasulillah thumma ila hababa khadil kubra wa hababa aisyah Fatimatu Zahra Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman wa Ali wa Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain Imam Ali Sayyidina Bidin Muhammad Al-Bakir Imam Ja'far Shadiq Imam Ali Ramadhi Musal Qadim thumma ila Ahmad Muhajir wa Ahmad bin Isa Sayyidina Ubaidillah Ahmad bin Isa Usul Al-Adham Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali wa Amal Faqih thumma ila Rususun Qutbil Irsyad wa Thibat wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad
Sahib Ratib Jami' Auladi wa Tamilati thumma ila Habib Abdurrahman Muhammad Al-Jufri Maula Arsuma ila Sultan Ali Yaqub bin Rabbani Syekhul Madani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani thumma ila Abu Yazid Al-Bustami thumma ila Imam Hasan Al-Basri thumma ila Imam Hasan Asyadili thumma ila Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ghazali wa Bukhari Muslim thumma ila Qutmali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syabul Maulid wa Jami' Auladi wa Tilmidati thumma ila Sultan Qutbil Ghath Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Habib Ja'far bin Syekhana As-Segaf Habib Idris bin Salim Al-Jufri Sayyid Al-Junaidi Sumai Sultan Ali Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi bin Muhammad Bafaqi Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf, wa Syarifah Khadijah binti Abdul Segaf, Summa Sayyidil Walid, Habib Abdurrahman bin Salim Al-Jufri, Summa Syekh Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawwa, Habib Abdurrahman Muhammad Al-Idrus, Habib Syekh Muhammad bin Al-Idrus, Habib Ahmad bin Husain Al-Jufri, Summa Syekh Hasan Genggong, Syekh Abdul Hamid Pasuruan, Syekh Isa Jampit, Syekh Mahfud At-Tarmisi, Syekh Nawawi Al-Bantini, Summa Syekh Abdul Somad Al-Falembangi, Summa ila Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Hafiz Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsal Al-Banjari, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Syekh Sukompol, Summa Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, Summa Syekh Ahmad Al-Sumbawi wa jami' awliya min syakal ardi ila maghribiha an-nawaha yu'lidhul jannah wa ikathru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafadu nabiyyan wa nabihim wa yu'idu anana min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafati fi dunya wa dunya wal akhirah wa khususan man istamanaha huna bisababihim khususan ila almarhum Bapak Haji Muharram bin Supuh khassah wa Syarifah Aisyah binti Muhsin Al-Idrus khassah wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat anna wa yaghfir lahum wa yarham wa yulidul jannah wa yakathru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafadu nabiyyan wa nabihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wal murafatihim fi dunya wa dunya wal akhirah wa anna waj'al kubrahu rawdatun min riyadil jannah wa la taj'al kubrahum min hifarin niran aw madkhil fi kuburihim raihan wa raihana wal fusata yahannan yamannan wa idza su'ilata wa tastuinaan aw marham tudurna wasbun kisarana wa khtim a'malana wa amarna al-islam wal iman wa jamin tawafana wa anta radin anna fala tuhina fi khawfla wa la taqutna fi ghirra wa ja'al akhira kalamina indanti hayy ajalina gaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyina alayya hayyu wa amit alal mumit wa pathana ya ba'ith yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atawaha biqalbin salim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian sebelum sholat ghaib ada permintaan suratul Fatihah untuk yang sedang sakit. Yang pertama yaitu untuk Sayyid Salim bin Abdurrahman Al-Jufri yang sedang sakit dan juga Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Jufri yang sedang sakit dan juga untuk Ibu Suwati yang sedang sakit dan juga untuk Syarifah Nabila binti Taufik Al-Jufri yang sedang sakit dan Syarifah Emma binti Abdul Jufri dan mungkin juga ada mungkin orang tua kita yang sedang sakit, suami istri kita, orang tua kita, guru-guru kita, ya kawan-kawan kita, tetangga kita atau kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala zahir maupun batin. Allahumma ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughairu saqaman wa alaman. Allahumma shalli ala bil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wasallam bi sirrin nabi wa alaihi nabi sirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian diundang para jamaah sekalian dalam acara pernikahan dari jamaah majelis yaitu Saudara Zainuddin, ya Ustadz Zainuddin, yang insya Allah acaranya hari Senin tanggal 28 ya hari Senin tanggal 28 September. Acaranya pagi jam 11 sampai selesai ya di Jalan AKP Sanipa 1 Gang 3 belakang karaoke kalau nggak salah itu.
Ya, di AKP Sanipa 1 itu ada karaoke, di belakangnya situ. Jadi AKP Sanipa 1 Gang 3. Ya, jamaah majelis. Ini yang lakinya jamaah majelis Rotil Wahadat, calon mempelai istrinya juga jamaah majelis taklim Hadropasodan yang siang. Ya, jadi diundang semuanya jamaah. Ya, insya Allah yang penting sesuai protokol. Ya, sesuai protokol. Ya, nanti insya Allah kalau kita hadir pakai masker, nggak usah bersalaman, kemudian jaga jarak. Ya, diundang semuanya jamaah. Ya, insya Allah yang akan menikah ini Ustadz Zain ini Zainuddin diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dohir maupun batin, dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dibuka pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mempunyai keturunan yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alaihi nabi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian tata cara sholat gaib ya sama seperti sholat jenazah. Ya, 4 kali takbir, nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Jadi nanti kalau imam Allahu Akbar jangan rukuk. Ya, sama seperti sholat jenazah. Nanti rakaat pertama membaca takbir pertama, setelah takbir pertama baca Al-Fatihah, kemudian setelah takbir yang kedua baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya sholawat Ibrahimiyah seperti dalam tasyahud akhir. Kemudian setelah takbir yang ketiga membaca doa minimal Allahumma firlahu warhamhu. Ya, minimal itu Allahumma firlahu warhamhu. Kemudian setelah takbir keempat membaca Rabbilah tahrimna Allahumma la tahrimna ajrahu, ya. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya. Itu bacaan yang keempat. Kalau memang nggak bisa dibaca nggak ada masalah. Yang penting wajibnya itu 4 kali takbir, baca Fatihah dan sholawat. Ya, ini yang wajibnya. Jadi jangan sampai lewat. Nanti setelah takbir pertama baca Fatihah, kemudian takbir yang kedua baca sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian setelah takbir yang ketiga baca Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah ampuni dan maafkan. Kemudian yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah jangan engkau haramkan pahala untuk sampai kepada almarhum. Itu setelah takbir keempat. Setelah takbir keempat, setelah selesai kemudian mengucapkan salam, ikut berjamaah dengan imam. Kemudian niatnya ketika takbiratul ihram, silahkan mau dengan bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya, dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Ya, kalau dengan bahasa Arab husolli ala mayyit usolli alal mayyiti, disebutkan namanya husolli alal mayyiti Haji Muharram. Usolli alal mayyiti Haji Muharram al-ghaibi arba'at takbirat fardu kifayah lillahi ta'ala. Itu kalau memakai bahasa Arab. Ya, kalau memakai bahasa Arab usolli alal mayyiti Haji Muharram al-ghaibi, ya, arba'at takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Kalau Anda berjamaah pakai ditambahi makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Saya niat sholat gaib, hukumnya fardu kifayah atas mayit Haji Muharram berjamaah karena Allah Ta'ala. Itu aja yang Anda sebutkan. Ya. Jadi ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar pertama kali sebelum lafaz akbar selesai, Anda niat saya niat sholat gaib hukum atas mayit Haji Bapak Haji Muharram fardu kifayah makmuman, fardu kifayah yang hukumnya fardu kifayah secara berjamaah. Itu yang penting Anda sebutkan di dalam hati. Ya, jangan lupa ya. Jadi niatnya saya niat sholat gaib atas mayit Bapak Haji Muharram, hukumnya fardu kifayah secara berjamaah. Ya, secara berjamaah atau makmuman. Ya, jadi nanti mungkin kalau ada tempat yang agak longgar, maju aja. Yang penting nggak usah maju mepet, sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Ya, setelah tempat duduk masing-masing. Ya.
Kemudian kita tutup dengan talqir dzikir dulu ya. Setelah tutup talqir dzikir, kemudian sholat gaib. Setelah sholat gaib, baca doa langsung pulang masing-masing ya, tanpa bersalaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان Wa min fitnatis syaitan ومن فتنة الشيطان. ya qadimal ihsan. يا قديم الإحسان Kam laka alaina min كم ihsan. لك علينا من إحسان. Ihsanukal qadim إحسانك القديم. ya hannan ya يا mannan حنان يا منان ya rahimu ya يا rahman رحيم يا رحمن ya ghafuru ya يا ghaffar. غفور يا غفار Ighfir lana اغفر لنا warhamna وارحمنا wa anta khairur وأنت rahimin. خير الراحمين. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin صلى الله على سيدنا محمد wa alihi wa sahbihi wa sallam. آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil والحمد alamin. لله رب العالمين. Berdiri semuanya. صلاة الغائب صلاة الغائب صلاة الغائب رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
taala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bini Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا آمين. وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصاغرنا وذكرنا وأنثانا. آمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. آمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ألا تعذب روحه. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ألا تعذب روحه. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ألا تعذب روحه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبكرامات الفاتحة اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وخصوصا يا الله لروح الحج محرم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي القبر حسنة وفي المحشر حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب المحشر وادخلنا مع نبينا المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. محمد وعلى آله وصحبه آمين. ربنا آتنا في الدنيا آمين. محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم ومنكم تقبل تقبل يا كريم.